So, mao naman niyan ato niyan recipe. Yan, naabot pa lang ako. Niyan, kadali-dali na naman ako nag-prepare sa ato lulutuon ko na naman ini na ato recipe. Yan, mayon kita dinisin manok, mayon kita dinisin balon-balonan. Yan, so unahon nato ini na sibuyas. Isarabay na nato, ibutang ka na bawang. Ayan ha. Halo-haloon to na ini. Ayan, so unahon nato ini na balon-balonan. Kay makudat ini. Tapos na yan, ibutang ka naman ini na ato manok. Halo-haloon lang nato. Tapos niyan, takpan tamon siya. Niyan, mayroong kita sin turmeric. Butangan nato ini sin turmeric. Niyan, halo-haloon lang muna nato. Tapos niyan, ibutang naman nato ini na ato sausage. Niyan, butangan ta sini na pampalasa, chicken cubes. So, butang ta lang din ang sayo. So, butangan nato sin patis. Para mas lalo masiram ini na ato inluluto. Butangan mo na nato sin paminta. Butangan nato sin kukumama. Wala kita sin mga green peas, wala kita sin bell pepper, pero okay lang. Optional lang naman, pang ano lang, aroma. Tadihan ko pa. Ada masiramo na naman ang kaulan. Ang taraunan sin mga masiramo na naman. So, yun. Maulang irog lang sini. Tapos niyan, hinaantan apoy ha. Kay mayong kita dinisin binabad na malagkit. So, aram na niyo kung nanay na ako inluluto. Mahimo nga pala ako si Aros Valenciana. So, ayan. Ayan. So, tapos niyan, mapakulo kita sin tubig para sa ato malagkit na bigas. So, mao na nga ni ini ha. Ato mo na ini dinis butang dinis sa loyo na kalan. So, niyan mapakulo kita sin tubig para sa ato malagkit na bigas. Maini cinnamon powder para lang good pahamot sa ato bugas. Mabutang kita sin star anise. So, butangan ta sin duwa na pida. Ayan, so irog na nga ni isuo, nagkakaladkad na ini. Ibutang ta. So, halo-haloon ta na. Adaw ato na ini bisitahon. Yun, kulong-kulo na. Ayan, so pag irog na siniho, ato na yun dito ibutang sa ato. Niluto na manok. Yan, simmer lang nato ini. So, ini ibubuhos lang nato ini din eh. Ayan. Iba-iba man ang version sa paghimo sini. Adaw napuno na ini ato karaha. Pero nahalo pa man nato yun. Ayan, halo-haloon tamon na ini. Ini halo-haloon. Okay lang yan na umapaw. Kaya mababara man yun na kanaya sa baw.
Kay ini na ato malagkit, dili pa man ini nang ganlutuonon. Sus malagkitong danisong. Halo-halo ang tanang luway-luway. Kaya pag ini nagkurot na, para na yun sabaw. Daniso na yun. Saktuhon lang yun din. Nasin kuan. Wala nasin sabaw. Sayo lang yan ako yung kasyon. Ay, kasyahon ang foil. Mapaw na ini sa siram. Ato takupan sini. Para mas lalo maluto. At i-check na natin ini na ato ginuso. So, na ini an ato arroz valenciana. Arroz valenciana. Ini naman, pwede niyo ini butangan sin nilaga na bunay. Optional naman yun kung gusto lang niyo. Pero, hindi na kita malaga sin kung kay o yun na dun intiro ang sangkap.